Prije 5 godina osnovano je internet društvo Bosne i Hercegovine sa ciljem okupljanje internet entuzijasta. U svoj rad uključuju slijepe i slabovidne osobe, a za njih je proteklih dana u Bihaću održana radionica Internet kao alat za osnaživanje osoba sa invaliditetom. Na koji način upravljaju sa modernim tehnologijama? Da li im je ova radionica olakšala svakodnevnicu i koji su njihovi izazovi, ali i mogućnosti u svijetu IT-a? U nastavku sa Tarikom Hadžirovićem i Ernadom Kuloglijom, članovima internet društva Bosne i Hercegovine. Dečki, dobrodošli u studio kantonalne televizije. Hvala, bolje vas našli. Evo, na samom početku moram vas prije svega pitati kako su vas Bišćani, Krajišnici dočekali, kako se osjećate ovih dana na obalama rijeke Une. Za početak možda Ernade vi. Super. Onako, prvi put sam tu. I tako da onako ljudi su prijatni, spontani, pravo dobro. Tarik? I meni je kao Ernadu prvi put u Bihaću i nekako već budući da imam jednu prijateljicu koja je također iz ovih krajeva, znam otprilike kakvi su ljudi i stvarno divno, gostoprimljivi i nijednu primjedbu zaista nemam. Lijepo, drago mi je zaista da na taj način i vi nosite sa sobom. Ernade, vi ste iz Goražda, ako se ne varam, dok je Tarik iz Sarajeva, ili tako? Da, ja sam u Goraždu i rođen i odrastao i tu sam još uvijek živi. Imate suprugu? Da, imam suprugu i 2 sina i tu sam i radim i u stvari radio sam u Goraždu i školovozce i osnovno srednje obrazovanje. Zaposlen sam bio i tako, tu sam i mislim ostati tu u Goraždu. Tarik, u Sarajevu baviš se informatikom, ili tako? Rođen u Sarajevu, živim u Sarajevu, školujem se u Sarajevu i da bavim se informatikom od kad znam za sebe tehnički, od možda neke 5. 6. godine. Lijepo, upravo informatika na neki način je naša tema, konkretno internet. Vi ste već učestvovali na ovim radionicama, pa vas zapravo moram pitati koliko zapravo internet i šta znači za slijepe osobe, Ernade? Ja sam bio polaznik prve te grupe. Udruženje već egzistira nekih 4-5 godina i onda je išlo, zastupljena je cijela Bosna u suštini. I meni to puno znači, ja sam bio tako do 2017. ne vidim i onda mi je bilo prekretnica u životu to kad su se pojavili ti ljudi iz internet društva, stupili u komunikaciju sa mnom. Bilo me u početku, znate kako je to, da li ću moći, kako će biti. Međutim, na kraju ispalo super. Meni je to olakšalo život u svim segmentima i svim sferama. Upravo iz tog razloga što se tiče interneta, mislim da smo potpuno ravnopravni i da nam je sve dostupno kao i osobama koje vide, naravno. I tako da s te strane i zahvalan sam i na svemu što sam imao priliku da sve to prođem i tu obuku i sada smo članovi tog internet društva. Svi mi koji smo tu obuku prošli, puno nam znači i to je promjena u životu velika, ali na bolje i tako da imamo sve mogućnosti, pristup svemu i od literature neke stručne, pošto mene to puno zanima ovako medicinske stvari, o svemu tome i konkretno i za moj problem i pa puno sam to istraživao i slušao, uglavnom predobro. Odlično. Evo, Tarik, možda prilika za tebe da kažeš nešto o tvojim počecima korištenja interneta. Šta ti je onako najsvježije? Kad si ti prvi imao doticaj sa tehnologijom, kojom konkretno? Pa znate kako, ja budući da sam rođen u tom periodu, dakle 2007. sam godište i budući da sam rođen u tom periodu kada je internet, prije svega tehnologija, onda internet sve zastupljenije u našim životima, onda je samim tim i moj početak bio dosta lakši za razliku od onih koji možda nisu imali priliku da u djetinjstvu, kada je zapravo učenje najizraženije, kada djeca najviše pamte, nisu imali priliku da koriste te uređaje. Evo ja jesam i upravo zbog toga danas imam to određeno znanje kojim se služim naravno i koji mi izuzetno pomaže u svemu što radim. A kao što rekoh na početku, već
5. godine, možda 6. sam počeo da se aktivno, možda malo ozbiljnije bavim tehnologijom. To su bili naravno neki primitivniji, hajde tako da kažem, uređaji, ali opet je to bilo dovoljno da se na tome izgrade neki temelji na kojima danas stojim. Koliko ti je bilo u početcima izazovno? Nije bilo, pretpostavljam, jednostavno? Pa nije bilo jednostavno, ali spomenuo bih samo jednu stavku da nisam od uvijek imao problem sa vidom. Dakle, ja sam oslijepio prije nekog određenog vremena i ranije naravno nisam ni razmišljao o tome kako drugi rade, kako drugi funkcionišu na način na koji meni do tada bio nepoznat. I kako sam ostao bez vida, zapravo sam vidio tu neku drugu perspektivu, neku drugu stranu kako to žive osobe koje imaju neko oštećenje i nije lako iskreno, ali može se, naravno, sve se može, samo je potrebna želja za uspjehom i to je zapravo bilo i dovoljno da nastavim dalje. Koje tehnološke alate koristite, odnosno internetske alate? Što vas je zapravo nešto, ajmo reći, najzanimljivije? Pretpostavljam da komunicirate s drugima, da li je to Zoom ili Skype? Ernade? Pa uglavnom telefon koristim najviše za komunikaciju, Viber, pozivi, WhatsApp. Onda, šta znam, ima tu te integrisane, u laptopu imaju te integrisane govorne jedinice koje nama uzvraćaju tu povratnu informaciju, ali generalno što se tiče komunikacije, pa najviše Viber koristim, ja konkretno. Evo Tarik, Artificial Intelligence, AI, danas vjerujem da vam i ona pomaže nekako u vašoj komunikaciji sa tehnologijama, sa krajnjim podacima ili informacijama koje želite koristiti. Da li je ti koristiš? Pa naravno, evo, od kako je to počelo, sam ja počeo naravno da je koristim, da nekako uhvatim korak s vremenom, jer prosto u tehnologiji da biste bili u toku morate iz dana u dan da pratite trendove i vijesti, jer svakog dana se pojavi nešto novo, se razvije neka tehnologija nova, neka postojeća se poboljša i tako dalje, tako da je potrebno biti up to date u svakom trenutku da bi mogli da pratimo sam razvoj, da tehnologiju koja nam je dostupna iskoristimo na najbolji mogući način. Najpoznatija možda je upravo taj ChatGPT koji se koristi pa sve više i više iz dana u dan, čak ga mnogi zloupotrebljavaju što nekako nije za iznenaditi, jer šta god može da se zloupotrebi, to će ljudi zloupotrebiti, naći će neki način, ali koliko god ona bila dobra i pozitivna u nekim sferama, mislim da opet trebamo biti oprezni sa time da ne pređe u našu naviku da umjetna inteligencija ne smije da razmišlja umjesto nas. Zaista odlična poruka. Dotakao si se toga up to date iz perspektive krajnjih korisnika. Sada vlade zaista puno novca ulažu u razradu AI-a za korisnike, za općenito svoje aparate državne kako bi ga koristili i kako bi on na neki način u određenim segmentima i zamijenio čovjeka. Ti si dao akcenat kroz prilog kolegice Rasime Henić sinoć koja vas je posjetila na radionici da je danas lako biti informatički pismen, ali je pitanje da li to zapravo ljudi žele. Da li osobe koje imaju oštećenje kao i vi žele zapravo biti informatički pismeni? Da li su u tom pogledu stigmatizovani? Kako oni promišljaju? Da li se javljaju na ove obuke? Pa vidite, ja nekako na sve to gledam na način da ako neko želi da od sebe učini nešto, da nešto napravi, da mora da ima tu želju za napretkom, jer bez toga neće moći ništa. Ja mogu napraviti stotine i stotine nekih edukacija, ali ako niko ne želi da se prijavi na tu radionicu, na tu edukaciju, da učestvuje aktivno, dakle ne samo da sluša, već da aktivno sudjeluje, da primijeni to znanje, dakle bez toga nema ništa. E sad, opet to zavisi od osobe do osobe, na to je sad malo teže utjecati, ali uglavnom je najvažnija ta želja. Nekako smatram da je samostalnost motivacija i da je, barem meni, samostalnost motivacija i da je to, evo rekao bih, možda se to rijetko može čuti, ali da je samostalnost osnovno ljudsko pravo.
Odlično. Ernade, vi ste kazali taj fragment iz svoje prošlosti 2017. saobraćajna nezgoda. Vjerujem da ste imali iz početka određene svjesne barijere, ali ovo što kaže i Tarik, samostalnost je, pretpostavljam, ono što vas pokreće pa i u kontekstu informatike, odnosno informatičke pismenosti, komunikacije putem interneta. Kako komentarišete sa kolegama koji također imaju oštećenje? Koliko su oni zapravo samostalni? Da li njih motivišu ovakve mogućnosti radionice na kojima upravo vi učestvujete? Pa mislim da motivišu, samo treba to ljudima lijepo isprezentovati. Jer u suštini sva ova udruženja, to su poprilično stari ljudi i bojazani u ljudima. A mislim da ljudi žele i sve, samo to treba na neki lijep, konkretan način da se isprezentuje. I upravo ovakve emisije su i povod i primjer toga. Jer iz naših ličnih primjera se može ljudima to isprezentovati lijepo. I što se više to masovi, da se čuje i imat će ljudi drugačije razmišljanje i perspektivu. Naravno, kao što je Tarik spomenuo, mora se to lično tome pristupiti. Jer mi sve što govorimo to iz našeg ličnog iskustva, ali ljudi moraju sami se uhvatiti u koštac s tim i da probaju. Jer dok se ne uđe u sve to, ne može se ni znati. Jedno ispričati i sve razgovarati, ali ipak tu praksa je najbitnija po mom mišljenju. Raditi iz dana u dan. Da, iz dana u dan. Posvetiti neko određeno vrijeme u svom tom nekom, jer mi generalno imamo slobodnog vremena najviše. I treba i za druge stvari, naravno i za porodicu i za druženje i sve, ali treba određen period dana odvojiti za to da ste u korak s tim, da ne bi, jer u određenom vremenu ako niste posvećeni tome i zaboravite se, non stop nešto novo izlazi, nove stvari. Tako da mislim da je sve do prezentacije ljudima i da ljudi bojazan konkretno imaju i strah od novih tehnologija, ali nema potrebe za tim. U suštini to je to. Tarik, kazao si da imaš kolegicu iz Krajine, vjerujem da imaš zaista i više vršnjaka sa oštećenjem. Kako oni komentarišu konkretno moderne tehnologije, kako se njima služe, idu li u korak sa vremenom, šta oni žele u pogledu IT-a? Evo, prije svega iskoristim priliku da je ovim putem pozdravim, jer vjerujem da će gledati ovu emisiju kad tad. A što se tiče mojih vršnjaka, pa znate kako, mislim, mi smo, dakle, govorimo o toj svojoj generaciji, Gen Z generacije, kako je mnogi nazivaju. Mnogi govore da je to jedna od najgorih, drugi opet govore da je jedna od najboljih generacija. Ja smatram da je ovo drugo. Samo nisu nam dali, ajde tako da kažem, možda dovoljno prilike da na pravi način iskažemo te svoje mogućnosti. Jer vi danas kad vidite dijete od, ne znam, 10 godina, a i manje, ono će znati mnogo bolje i mnogo više stvari od onog koji je stariji od svojih roditelja. Pa često naši roditelji govore kako mi, naravno, bolje kapiramo stvari u tom kontekstu. E sad, opet se vraćamo na tu temu, dakle, to je individualna stvar. Koliko će neko da svog truda, da uloži svog truda da bi zapravo napredovao. Dakle, dovoljno je samo svakog dana da radimo nešto i da težimo ka tome da budemo 1% bolji svakog dana. I to je za godinu dana, mi ćemo 365 puta biti bolja osoba. Dakle, taj kontinuitet u svemu što radimo. Ne mora to biti informatika, to može biti bilo šta drugo, bukvalno bilo koja sfera života. Nisam te htio prekidati, zaista hirurški precizno, rekao bih, nekako si ušao u čovjeka i ono što čovjek zapravo je i što čovjek može ukoliko je dosljedan i ukoliko je hrabar i ukoliko se zapravo trudi. Spomenuo si dan. Kako izgleda, evo, Ernade, vaš dan? Kako izgleda vaše slobodno vrijeme? Vi imate porodicu, vjerujem, družite se redovno sa dječicom, prolazite školu, ja bih rekao opet, pretpostavljam da su u osnovnoj školi, i da li jesu? Da, pa stariji sin Adin, 5. razred, a Danin ima 2 godine. Pa da, idemo sve iz početka, osnovna škola, tako, ja to neko svoje slobodno vrijeme
uvijek odvojim za sebe taj jedan period. A kako je dolazi lijepo vrijeme, konkretno i šetnje što više na čistom zraku, u principu jedan normalan porodičan život i tako to funkcioniše. Bar ja sam se vratio životu maksimalno sa svojim stanjem i tako trudim se i kroz život da nema negative, nema ništa, samo pozitivno kroz život i to je to. Tarik, tvoja svakodnevnica nije li svo vrijeme uz kompjutere i laptope? Provede li se vrijeme vani? Vjerujem da da. Pa znate, moramo držati balans između tehnologije, između tog nekog virtualnog svijeta i između realnosti, a danas je to jako teško postići, to je razumljivo. Što je to tako, nema prosto dovoljno edukacije nekako. Spomenuo bih, mislim, za sve one koji ne znaju, koji nisu imali doticaj sa slijepim osobama, da je zapravo naša svakodnevnica u suštini ista kao i svačija druga. Mi smo zapravo, mislim, ljudi kao i svi ostali, samo što sve te stvari koje obavljamo na neki malo drugačiji, specifičniji način, tako dalje. A što se mene samo tiče... Olakšavate sebi na neki način. Da, olakšavamo sebi, ali je suština ista. Dakle, suština ostaje ista, samo što su ti putevi kad si malo drugačiji, malo prilagođeni. A što se tiče samog ovog dana, moje svakodnevnice, kažem, trudim se da držim balans između tog virtualnog svijeta, ok, odvojit ću jedan dio dana za, ne znam, programiranje, za prevođenje, čime se inače bavim, pisanje članaka i tako. A drugi dio dana, možda malo veći, ipak dio ću da odvojim za porodicu, za prijatelje, za nekako druženje, vanjske aktivnosti i tako da, odnosno aktivnosti na terenu. Ima li fizičke aktivnosti? Pa ja, u zadnjih možda 2 mjeseca sam počeo praktikovati trening 3 puta sedmično. Pored toga naravno šetnje neke, tako da ima. Za kraj razgovora moram vas pitati i veoma je važno pitanje. Koliko društvo i politika vama zapravo mogu olakšati svakodnevnicu? Koji su to konkretni projekti, konkretne aktivnosti poput ovoga što radite kroz udruženje koje vam mogu biti, ja bih rekao, jedan utrasirani put za jednostavniji život? Ernade? Pa ima tu puno stvari. Generalno, društvo nije zadovoljno sa puno toga. Naše su potrebe i drugačije i veće. Ja mislim samo da treba podrške i vjetra u leđima ljudi koji već rade ovakve stvari, kao što je internet društvo. I da nema tu nekih kočenja i toga. Mislim da je to osnova što se tiče ove informatike i svega, a generalno što se tiče ovog normalnog i osnovnog dijela života ima tu puno stvari. Od nepristupačnih institucija, svega toga, tako da ne ulazimo u srž toga svega. Ali konkretno što se tiče za internet i ovo, mislim da samo treba podrške ljudima koji su već prihvatili to da i uzeli u svoje ruke da rade. Eto, to je to otprilike. U vidu organizacionog menadžmenta, znači podržati vas kroz određene subvencije, pa, manje više i to i šta znam da nekako ljudima dozvole da to ide svojim tokom i da se još tih nekih... To znači da ima i obstrukcija rada ili? Pa ne, mislim da nema obstrukcija rada, nego generalno mislim da treba podrška onako javnosti i svega, da. Evo, mi dajemo na neki način i kroz medije podršku, mislim da je to zaista važno i da trebate biti sagovornici što je više moguće da bismo demistifikovali upravo vašu svakodnevnicu. Ima zaista ljudi koji nisu upoznali neku slijepu ili slabovidnu osobu i ovo je nekako način da se i oni upoznaju kako izgleda vaš život, kako vi komunicirate sa internetom i općenito sa ljudima. Evo, Tarik, možda da ti za kraj kažeš šta bi to tebi kao mladoj osobi i drugim mladim osobama sa oštećenjem olakšalo život? Da li postoje određeni projekti ili primjeri dobre prakse iz zemalja, regiona i svijeta? Pa postoje, prije svega mi sami sebi, dakle, smo nekako najveća podrška u smislu da se mi trebamo aktivirati u stvarima koje nas zanimaju i u kojima nam je potrebna podrška. Dakle, aktivno reći u čemu je problem, jer ako ne iskažemo zapravo te neke svoje potrebe, svoje probleme, ne možemo ni da očekujemo promjenu. I evo, ovakve emisije su zapravo nekako put ka boljem.
pogotovo kada se ovakvi sadržaji plasiraju na internet koji je danas, htjeli to neki priznati ili ne, ipak glavni vid komunikacije i prijenosa informacija, nekada je to bio radio, nekada TV. Što se tiče praksi u drugim zemljama, evo ovaj panel koji je bio jučer, koji se održava, dakle, svake godine u maju mjesecu povodom Svjetskog dana pristupačnosti, koji se opet obilježava, dakle, svakog trećeg četvrtka u maju. Održan je, dakle, i ove godine i bio je i prošle, nadamo se da će biti dogodine, i upravo su ovakve prakse način da se podigne svijest o ovakvim problemima. Ima tu naravno i nekih događaja van Bosne i Hercegovine, vjerujem i na drugim kontinentima, ali evo da se mi baziramo, dakle, na ovo naše područje za početak, pa onda ćemo vidjeti šta i dalje. Dragi gosti, zaista hvala vam na susretljivosti, hvala vam na razgovor. Ja se nadam da ćete i dogodine u Bihać, možda čak i prije, a posebno u ljetnim danima, s obzirom da je ovdje svježije, nekako kiša vas je, rekao bih, zapala u toku vašeg boravka, a onda po Redune i u Čamac, naravno, možda i na rafting, da osjetite čari rijeke Une, naravno na njenim obalama i na samoj rijeci. Hvala vama na pozivu i evo nadam se da ćemo posjetiti Bihać nekad i turistički. Hvala vama na pozivu. Hvala vam zaista. Cijenjeni gledalci, mi idemo na muzički predaj, nakon čega nam se pridružuje i sljedeća gošća.